बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद बुरहान है एंड आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी इमिग्रेशन लॉयर। हमने वीज़ा एंड इमिग्रेशन की सीरीज शुरू की हुई है। उसमें हम मुख्तलिफ वीज़ाज एंड इमिग्रेशन की कैटेगरीज डिफरेंट ममालिक में यानी ऑफर की हुई उन्होंने, वो हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मीन वाइल एक ऐसा वाकया पेश आया एक दो दिन पहले जिसने पूरे पाकिस्तान और जो तारकीन वतन के मालिक हैं उनको उन्होंने हिला के रख दिया। पाकिस्तानी जो है तकरीबन 298 कह रहे हैं, 300 कह रहे हैं अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं, समुद्र की अताह गहराइयों में जा चुके हैं। देखिए ये नहायत ही दिलखराश वाक़या है कि एक वाक़े में तकरीबन 300 पाकिस्तानी वो लुक़मा अजल बन गए। और इसमें न्यूज़ मैं देख रहा हूँ, उनके वालिदैन, उनके अज़ीज़ व क़ारिब, उनका दुख नाकाबिल बयान। ये वही दुख जो है वो महसूस कर सकता है जिसका अपना कोई प्यारा जो है वो नहायत प्यारा मैं कहूँगा और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा, क्योंकि ये बहन भाई और जो है माँ बाप, बहन भाई, बच्चे एक ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, आपके जिस्म का हिस्सा होते हैं। अगर उसमें से कुछ जुदा हो जाए तो उसकी तकलीफ नाकाबिल बयान होती है। तो इसमें वाकया क्या था, पहले उस पर हम रोशनी डालते हैं और फिर उसके जो वाकयात क्यों रोनमा ये हुआ और उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या हम आगे प्लान कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, ताकि हमारी यूथ है उसको हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सकें और बेहतर तरीके उन्हें कहें वो अपनाएं, कानूनी ज़राए अपनाएं, ना कि गैर कानूनी रास्ते के जो कि सिर्फ जिनका रास्ता मौत है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें वाकया जो ये है ये यहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने डंकी जिसे कहते हैं, डंकी है चोरी से वर्ड है कि इलीगली उन्हें लोगों को बाहर लेके जाते हैं। वो पहले उन्हें दुबई लेके गए, फिर मिस्र लेके गए, फिर उन्हें लिबिया लेके गए, फिर लिबिया से जो है वो एक फिश ट्रॉलर था जिसमें मछलियां डालते हैं। अंदाजा करें कि वो इंसानों के लिए नहीं, वो मछलियां डालने के लिए। तो उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी थी तकरीबन 350 मैक्स थी। ठीक है जी। और उसमें उन्होंने 300 कैपेसिटी के ट्रॉलर में, फिशिंग ट्रॉलर में उन्होंने 750 बंदा जो है वो डाला। तो आप अंदाजा करें कि जाहिर है कि और ये इंतहाई खतरनाक, और जहाँ पे वो लोग यानी डूबे हैं वो वन ऑफ द डीपेस्ट साइड ऑफ द ओशन ऑफ द सी, यानी कि उसमें वो गहरा तरीन समुद्र है जहाँ पे वो लोग डूबे। और उसमें से भी खुशकिस्मती है कि 102 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, जिसमें तकरीबन 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। और ये उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मुझे नहीं पता कितनी देर बाद वो ट्रॉमा से निकल सकेंगे, क्योंकि सामने आपके इतने सारे लोग जो हैं वो यानी कि वफात पा चुके हैं या मर रहे थे, और वो यानी कि जिस तरह टेरेबल डेथ है जी, कोई एक वो नहीं है और एक बहुत ही भयानक एक वाकया है। मेरी ये इल्तमास है पूरी कौम से कि अपनी जिंदगियों को पैसे देकर तबाह मत करें। अपने ही पैसे आप दे रहे हैं अपनी ही जिंदगियां तबाह करने के लिए। जो वाकया है इसमें बहुत एक बड़ा सबक है माँ बाप के लिए जो बड़े हैं कि वो बच्चों को समझाएं। और उनके लिए मैं ये उन माँ बाप के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था एक मेरी न्यूज में एक वालदा है उनको फॉलेज हो गया, कुछ लोग हैं वो दहाई कर्ब से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं। तो देखें उसमें मेरी ये आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है कि खुदारा अपने बच्चों को मौत के हवाले मत करें। देखिए उसमें कई कानूनी ज़राए हैं, कई कानूनी तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चों को जो है वो बाहर भेज सकते हैं। अगर यही बच्चे जो हैं, देखिए मैंने ज्यादातर देखे हैं उसमें वो अंडर एज यानी 16 से 18, 20, 25, कुछ बड़े भी हैं। और इसमें नहायत भयानक जो है और नहायत जो है खौफनाक जो है वो ये उसमें खबर है कि उसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल, जो कि नीचे डेक में उन्होंने डाला हुआ था ज्यादातर पाकिस्तानियों को, वहाँ पे जो बच्चे थे वो उसमें से निकल ही नहीं सके, कोई भी औरत कोई बच्चा नहीं बच सका इसमें। तो देखें इसमें जिंदगी एक नेमत है, जिंदगी कदर करें, जिंदगी अनमोल है। आप देखें काम है, काम जिंदगी से जो है वो कोई भी चीज बढ़कर नहीं है। जिंदगी अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत दी, उसमें देखें आप अगर आसानी से काम आपको मिलता है, देखें उसमें किसी भी मुल्क में, अपने मुल्क में या मिडल ईस्ट में जहाँ पे जाना आसान है आपके लिए, जैसे दुबई है, सऊदीया है, मलेशिया है और ऐसी कंट्रीज हैं जो अलाउ करते हैं पाकिस्तानी को, आप वहां जा सकते हैं अगर आपको कहीं भी बन नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उसका हल भी बताऊंगा कि देखें कुछ लोग जो हैं उसमें देखें जो आपके बच्चे हैं या आपके जो हैं वो उनके लिए आप एक प्लान उसमें बनाएं कि आप अगर वो बच्चा वाकई बाहर जाना चाहता है, अगर वो यहाँ पे उसके यानी कि उसे शौक है। देखें 2-3 चीजें हैं, एक शौक होता है, एक जरूरत होती है, और शौक और जरूरत में फर्क है। बाज़ लोग हैं वो कहते हैं जी हमने यहाँ पे रहना ही नहीं है, हमने बाहर ही जाना। कुछ लोग हैं वो अपनी हालात की वजह से इतने मजबूर हैं कि वो कहते हैं जी हमने बाहर जाना है। अच्छा इसमें देखें मैं ये जो है मोदबाना गुजारिश है मेरी माँ बाप से और जो उनके बड़े हैं उनसे कि उनको एक जिनको भी शौक है बाहर जाने का या जिनको जरूरत
ضرورت ہے باہر جانے کی وہ ایک پلان بنائے. دیکھیں باہر کے ممالک جو ہیں ان میں چاہے لائک یونائٹڈ کنگڈم ہے, کینیڈا ہے, اس میں آسٹریلیا ہے. کینیڈا بہت بڑی یعنی تعداد لوگ جو ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. آسٹریلیا ہے اور ایسے ممالک ہیں. وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں پروفیشنلز کو, وہ لوگ ویلکم کرتے ہیں اسکل ٹریڈز مین کو, وہ ویلکم کرتے ہیں انویسٹرز کو, انٹرپرینیورز کو. تو ان میں آپ جو ہے اپنے بچے کو انہیں گائیڈ کریں, بیکاز ان کا اتنا ذہن نہیں ہوتا. آپ لوگ انہیں ایک کیریئر کاؤنسلنگ ان کی کریں. اگر نہیں ہے ہمارے سے آپ رابطہ کریں, ہم ان کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اسے 2-3 سال کا روڈ میپ دیں. لائک ایک بندہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسکل ٹریڈز میں اگر وہ کم پڑھا لکھا ہے, ہم پہلے ان کی بات کریں گے جو بڑی تعداد میں ہیں. وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں یا وہ کم پڑھے لکھے ہیں, پرائمری ہے, مڈل ہے, میٹرک ہے, انٹر ہے, یعنی کہ کم تعلیم والے ہیں. ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. لائک وہ ایک میٹرک کے بعد ڈپلوما ہوتا ہے, وہ اپنا لازمی ہنر حاصل کریں, اچھی تعلیم منیمم ایجوکیشن حاصل کریں, اس کے بعد ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کریں, اس کے بعد تھوڑا سا تجربہ حاصل کریں, اور پھر دنیا آپ کے لیے کھلی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اسکل ٹریڈز ہیں تو پرسن ہیں, ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈپلوما ان کے پاس ہونا چاہیے کسی میں بھی, چاہے وہ ٹورزم میں ہے, وہ شیف ہیں, وہ اچھے پلمبر ہیں, کوک ہیں, ٹیلر ہیں, واٹس ایور ٹریڈ ہی میں بھی. تو اس میں ان کو ایک یعنی ان کی تعلیم ہو ریزنیبل, جو پاکستان میں اویلیبل ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تجربہ حاصل کریں. اس میں وہ ایک جس طرح ایک میکینک ہے, وہ لوگ بچوں کو ڈال دیتے ہیں. اگر وہی بچوں کو ایک میکینک کا ڈپلوما کروا کے اور پھر انہیں ان کو اس میں ڈالا جائے, تو وہ اس کے پاس کوالیفیکیشن بھی ہوگی, اور وہ جو ٹائم کے ساتھ مارچ بھی کر سکے گا آنے والے وقت کے ساتھ, اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے گا. لائک انٹرویوز جو ہیں, ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں پیکنگ کے انٹرویو کے لیے انہیں انگلش میں انٹرویو دینا ہوتا ہے. اب ایک پیکنگ جاب کے لیے ہم اندازہ کریں کہ ایک انٹرویو کی ضرورت ہے. اگر وہ انٹرویو کلیئر نہیں کر سکتا, لائک میں ایگزامپل دوں گا کہ ایک ایسٹ یورپین کنٹری ہے رومانیہ, اس کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اس کا آپ ایمبیسی دیکھیں, وہاں پہ آ کے وہ انگلش لینگویج پروفیشنسی وہ مانگتے ہیں کہ وہ آپ انگلش میں آپ انٹرویو دے سکیں. تو جو پیکنگ کی جاب کے لیے اگر آپ کو انٹرویو دینا پڑ رہا ہے, تو اندازہ کریں کہ پھر باقیوں کے لیے کیا ضرورت ہے. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لینگویج سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. بعض ان پڑھ لوگ انہیں انگلش بہت اچھی فرفر بولتے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری ہم سے یا آؤٹ آف دا ورلڈ ہم سے. تو اس میں دیکھیں زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. زندگی جو ہے اپنے پیاروں سے زندگی ایک یعنی بنتی ہے. اپنے پیاروں کو ہم کھو دیں گے تو وہ تو سارا انسان ٹرامے سے اور وہ دکھ سے نہیں نکل سکتا وہاں سے. آج میں نے دیکھا ایک ماں ہے بیچاری, اس کو فالج ہو گیا, وہ ساری کیا وہ نکل سکے گی. جس کا بچہ جو ہے وہ ہو گیا, اس کی لاش بھی پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی. دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا جو جوان لوگ ہیں یا جو بھی مائگریٹ کر رہے ہیں, ہمارے تارکین وطن ہیں, دیکھیں وہ ایک بندہ اس انسیڈنٹ میں وہ 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے دیکھے گئے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 10 میں سے ایک پاکستانی وہاں پہنچتے, اس میں سے باقی جو 9 ہیں ان کا کیا بنا. کیا وہ رستے میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں, بہت لوگ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں, پیسہ ضائع ہوتا ہے, زندگی ضائع ہوتی ہے, صحت ضائع ہوتی ہے. دیکھیں زندگی ایک انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کریم نے انسان کو زندگی دی ہے, بار بار نہیں مل سکتی آپ کو. اس میں جو والدین ہیں یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے, یا بڑے جو لوگ ہیں ان پر ذمہ داری آتی ہے, اور یہ حکومت پر بھی ذمہ داری آتی ہے. جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ بہت سا فارن ایکسچینج جو ہے زیر مبادلہ پاکستان کو کما کے ڈالرز بھیجتے ہیں, جن کے اوپر پاکستان چل رہا ہے. It is one of the biggest resource. ٹھیک ہے, اگر ان کو ہماری جو منسٹری ہے, اوورسیز پاکستانی کی منسٹری بھی ہے, اور ادارے جو ہیں وہ ان کو اویئرنیس پروگرامز اس میں شروع کیے جائیں, ان کو یہ بتایا جائے, ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے, جنہوں نے باہر جانا چاہتے ہیں یا جن کو ضرورت ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو ایک روڈ میپ دیا جائے کہ آپ لیٹس سپوز اگر کسی نے پرائمری پاس ہے, کوئی مڈل پاس ہے, کوئی سیکنڈری پاس ہے, کوئی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن ہے, یا پروفیشنلز ہیں, تو سب کو ایک روڈ میپ دیا جائے. ابھی کیا ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں ان کو تو پتہ ہے, انہیں جو اچھے کنٹریز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہیں وہ لے لیتے ہیں. اب جو نیچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میجورٹی میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں خود اوورسیز پاکستانی بھی ہوں, اور میں برٹش پاکستانی. اب اس میں جو آتے ہیں ان کی بیسک کوالیفیکیشن نہیں ہوتی, ان کی ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہوتا, بہت سارے ایسے مسائل ہیں. لیکن ان مسائل کو اگر ہم صحیح طرح سے ان کو 2 سے 3 سال یا 4 سال انہیں ایک دیا جائے, روڈ میپ دیا جائے کہ اس پہ آپ چل کے نہ صرف اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ مڈل ایسٹ میں کام کر سکیں, بلکہ آپ یورپ جا سکتے ہیں, یا کینیڈا یا اور آسٹریلیا جیسے کنٹریز آپ کو لے سکتے ہیں. بہت بڑی کنٹریز ہیں کینیڈا, آسٹریلیا, ہزاروں لوگوں کو وہ مہینے بلاتے ہیں, خاص کر کینیڈا جو. اور اس میں ایک بہت بہترین اپرچونٹی ہے. لائک ایک بندہ ہے وہ میکینک ہے, یا وہ الیکٹریشین ہے, یا وہ ایک پلمبر ہے, تو اس میں وہاں کے جو پلمبرز ہیں دے ارن ا لاٹ آف ریزنیبل منی. ٹھیک ہے, پر منتھ. تو اس میں اگر ان کو بتایا جائے کہ جی آپ لائک میٹریکولیشن یہاں پہ ہے, اس کے بعد اگر آپ
you're not interested in education, just take a technical diploma. अब technical diploma उसने किया तो उसने relevant experience किया और वो बंदा eligible हो जाएगा immigration के लिए, या किसी अच्छी जॉब के लिए वो अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता है, मिडिल ईस्ट में कर सकता है. There are other countries, दुबई है, सऊदीया है, मलेशिया है और ऐसी कंट्रीज जो पाकिस्तानी को यानी कि वो करते हैं, लेकिन उनमें भी वो लोगों के पास नहीं होते ऐसी स्किल्स. तो ये स्किल्स एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पे शुरू करने पड़ेगे, करना चाहिए. अदरवाइज अब यहाँ पे 3000 पाकिस्तानी पर डे जो है वो गैर कानूनी तरीकों से वो बाहर जा रहे हैं. 3000 पाकिस्तानी, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, उसमें से सिर्फ जो है मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 10 ओनली 1 पाकिस्तानी रीच इस डेस्टिनेशन. तो उसमें अगर हम उन लोगों को भी समझाया जाए कि आप यहाँ पे रह के अपने आप को स्किल हासिल करें, अपने आप को एक्सपीरियंस हासिल करें, थोड़ी बहुत जो एजुकेशन ले लें. लाइक मैंने आपको एक बताया कि छोटी सी कंट्री जो है यानी कि ईस्ट यूरोपियन जो इतने डेवलप नहीं है, या वो भी पूरे उसके यानी कि नए मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, वो लोग इंग्लिश में इंटरव्यू मांग रहे हैं एक पैकिंग जॉब के लिए. तो हमारे जो आगे प्लम्बर साहब हैं या फलाना, एक तो उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती, फिर उनका वो तजर्बा होता है. हमारे जो ट्रेड्समैन हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट, उनके बड़े अच्छे महारत है उनके हाथों में, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आईटी का बंदा है, चाहे वो यानी कि ट्रेड्समैन है, चाहे वो प्रोफेशनल है. लेकिन मसला ये है कि जो नीचे वाला तबका है उन्हें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, और इस वजह से वो लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ जो है वो गैर कानूनी तरीका ही हमें पहुंचा सकता. अगर हम उन लोगों को जो है वो एम्पावर करेंगे, अगर हम उन्हें लोगों की सही गाइडेंस करेंगे, तो वो लोग ना सिर्फ खुद अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिंदगियों का बेजा ज़िया हम रोक सकते हैं, वो लोग जो हैं वो एम्पावर हो सकते हैं, अपना स्किल एनहांसमेंट करके अच्छी जॉब्स ले सकते हैं और पाकिस्तान को ज़ेर मुबादला मिल सकता है, और हम इस किस्म के ये जो ट्रैजिक जो है वहाँ पे हादसे उनसे बच सकते हैं. ये आप अंदाजा करेंगे 300 बंदे नहीं है, ये 300 फैमिलीज तबाह हो गई. जो भी जिसका भाई चला गया, जिसका बहन का भाई चला गया, जिस माँ का बेटा चला गया, जिस बाप का बेटा चला गया, वो कभी भी इस ट्रॉमे से नहीं निकल सकता फॉर हिज एंटायर लाइफ. तो इसमें एक तो मेरी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि वो इदारों को भी एक्टिव करे. उसमें मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि सब लोग इससे नहीं रुकेंगे बाहर जाने से गैर कानूनी तरीके से. लेकिन कोई एक बंदा या कुछ लोग अगर हम उन्हें ये पैगाम दे सकें, या कुछ लोगों को हम अवेयरनेस दे सकें, तो अगर किसी एक बंदे की जान बच जाएगी तो इस वीडियो का मकसद पूरा होगा. हमने जो आज की टाइम लगाया तो इस वजह से सिर्फ ताकि हमारी ये बहुत ही एक जो है देखिए बहुत बड़ा लॉस है 300 फैमिलीज. अगर कोई बाहर जो है ब्रिटिश पाकिस्तानी, वहाँ एक कुत्ता भी जो है वहाँ पे उसको कोई वो हो जाता है, तो वो कुत्ते के लिए जो है वहाँ पे जो है वो पे यानी कि वावेला मच जाता है कि ये कुत्ता जो है मर गया. यहाँ पे 300 पाकिस्तानी हो गए, और जो है वहाँ पे अरबाब इख्तियार जो है उन्हें उस वक्त होश आता है, ये खुद बीच में वो लोग मिल मिला के उनको बाहर भेजते हैं. नहीं तो एक बंदा आप खुद मुझे बताएं कि गैर कानूनी तरीके से वो किस तरह पाकिस्तान से बाहर जा सकता है. एक बंदा जो है वो एयरपोर्ट क्रॉस नहीं कर सकता गैर कानूनी तरीके से. तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके लोग जा रहे हैं. लेकिन इसमें देखें वो बात सही है, सिर्फ हुकूमत का ही नहीं, हुकूमत को भी अपने इसमें स्टेप्स लेने चाहिए. जो इदारे हैं उनको, जो एजेंट्स हैं, ये जो उन्हें सच बात दिखाते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं उनको इतना नहीं पता होता कि बाहर की हकीकत क्या है, उन्हें रास्ते में क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं. अभी जो पता चले में आ रहा है वो उन्हें ये कह रहे थे कि जी आप 6 दिन में आप यूरोप पहुंच जाएं, और 6 दिन का क्या है कि 6 महीने से वो लोग दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं. तो ये जो डूबी है 7 घंटे से वहाँ एक स्टेशन पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे जो फिश ट्रॉलर था, और वो उस पे देखिए इसमें इदारे जो हैं उनको भी जो ये एजेंट हजरात हैं इनको ट्रैक डाउन करना चाहिए ताकि हमारी कीमती जानें जो हैं वो बच सकें. दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं अवेयरनेस करेंगे वो उनको तो शौक है. बाद लोग आते हैं वो कहते हैं शौक है हमने रहने नहीं यहाँ पे, हमने बाहर जाना चाहे उसकी जान चली जाए. जान एक बहुत अल्लाह का, देखें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह ताला. ये कोई ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी मकसद के लिए कुर्बान कर दीजिए और रास्ते में ही कुर्बान हो जाए वहाँ पे. तो इसमें जो वहाँ पे बड़े हैं या जो बच्चे या जो यंगस्टर्स हैं वो सुन रहे हैं, तो उनको भी अपना वो मेरी इल्तिजा है कि अपना तालीम हासिल करें, अपना रेलेवेंट जो है वो एक्सपीरियंस हासिल करें. फिर दुनिया उनके लिए खुली है, वो लोग खुद वो उस अहलियत पे पूरा उतरेंगे और वो लोग उसको वहाँ पे इन्वाइट करेंगे अपने मुल्क में. इस तरह जो है वो आप उन्हें कंपेटिटिव देखें, जो भी है प्रोफेशनल्स भी चाहिए, उन्हें कंपेटिटिव लेबर भी चाहिए. लेकिन जब आप लेबर में ही जाके आप उससे कम्पीट नहीं कर सकेंगे तो आप कैसे जो है वहाँ पे जाके एक अच्छे यानी कि हुनरमंद यानी तारकीन वतन की तरह काम कर सकेंगे. वहाँ भी जाके जो हमारे लोग इलीगली पहुंच जाते हैं उनके लिए बेशुमार मसाइल होते हैं, वो एक अलग हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर. आखिरी बार में मेरी यही इल्तिजा है कि अपने बच्चों को रोकें, उन्हें अवेयरनेस दें, उन्हें समझाएं, और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मेरी ये एडवाइस है, मशवरा है, अगर हमारे लाइक कोई खिदमत है हम उनको बताने के लिए तैयार हैं. प्लीज कानूनी तरीके इस्तेमाल करें, और ये जो एजेंट्स हैं सच बात दिखाने वाले लोग हैं, इनसे बचें. अगर आपकी किस्मत में लिखा है आप चले जाएंगे, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा आप नहीं जा सकते. और बेहतरीन अपने जो है वो एडवाइजर या किसी अच्छे लॉयर से या अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें जो जिस बाज़मीर हो. यहाँ पे तो इस मुल्क में ये
یہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت کہ اخلاقیات کی وہ جو ہے یعنی ڈیکینگ ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے کہ یہاں پہ تو جو حاجی صاحبان ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے اس ملک. باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے یا جو اور ہیں ان کی تو بات میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں. یہ تو حالات ہیں یہاں پہ اس میں کہ وہ جو ایک امیگریشن یعنی کہ اتنا بڑا فارن ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک ون آف جو ہے بیک بون ہے پاکستان کی. ان کو کیا وہاں پہ سہولیات ہیں، ان کو کیا معاملات ہیں، اوپر سے ان کی جو گائیڈنس ہے اگر وہی ہم انہیں اچھی طرح گائیڈنس کریں، انہیں تیار کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیجیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے ہم کتنا فارن ریمیٹنس اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ اپنی فیملیز کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اس میں ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. آنے والے وقت میں جو کنٹریز اپنی ہیومن ریسورس پہ توجہ نہیں دیں گے، دیر از اے بگ اپرچونٹی. جو یورپ ہے اور جو ادر کنٹریز ہیں انہیں بے شمار لوگ چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی جو لیبر کو اس لیول تک ٹرین نہیں کریں گے، پروفیشنلز کو اس لیول پہ نہیں ٹرین کریں گے تو ہم اس مقابلے کی دوڑ سے باہر نکل جائیں گے. اچھا، اس میں آج کے لیے یہ کہہ کے میں یہی ختم کروں گا ویڈیو کہ ہماری خدمات حاضر ہیں. اگر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ چاہیے باہر جانے کے لیے، اگر اس کے آپ کے بچے کو یا خود آپ نے کوئی قانونی مشورہ آپ کو چاہیے یا آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے لیگل، تو ہم حاضر ہیں. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ایک نمبرز آ رہے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں آپ مشورہ لے سکتے ہیں اور وی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے یہ مفید کے لیے ثابت ہو، آپ کے لیے جو ہے وہ اسے اچھی آپ اسے رہنمائی حاصل کر سکیں اور کچھ سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو آپ ایک اچھے طریقے سے، ایک پازیٹیو طریقے سے ڈھال سکیں اور اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی خاندان کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکیں اور سب سے بڑی بات زندہ رہ سکیں. بہت بہت شکریہ.